네, 우리 하나의 말씀 보겠습니다. Veamos la palabra de Dios. 누가복음 5장입니다. Lucas capítulo 5. 4절 말씀부터 5절 말씀부터 6절까지입니다. Versículos 5 y 6. 누가복음 5장 5절 6절 말씀입니다. Lucas capítulo 5, versículo 5 y 6. 네, 우리 함께 이 두 절을 합독하겠습니다. Leamos juntos. 시몬이 대답하여 이르되 선생님, 우리들의 밤이 새도록 수고하였으되 잡은 것이 없지만은 말씀에 의지하여 내가 그물을 내리이다 하고 그렇게 하니 고기를 잡는 것이 심히 많아 그물이 찢어 늦으니라. 아멘. Amén. 오늘 제목은 양육 대상자에 대한 질문입니다. El título del día de hoy es la pregunta sobre el aspirante a quien debemos de nutrir. 대상자의 의가 아니고요. 대상자에 대한 질문. La pregunta acerca del aspirante a quien debemos de nutrir. 우리는 지금 개인 양육 메시지를 하고 있죠. Nosotros continuamente tenemos crianza personal o nutrición personal. 개인 양육가 왜 중요할까요? ¿Por qué será que es importante criar personalmente? 왜냐면 이제 대상자가 먼저 사역자인지 아니면 제자인지를 우리가 이제 말씀으로 확인하는 시간이죠. Porque a través de la palabra y en ese tiempo podemos confirmar si el aspirante es obrero o si es discípulo. 왜냐하면 대상자 안에서 반드시 사역자와 제자가 있습니다. Porque en el aspirante sin falta hay discípulos o obreros. 그래서 개인 양육 메시지를 통해서 이거를 확인하고 이분도 양육을 할 수 있도록 이제는 훈련이죠. Por eso también el hecho de tener ese tiempo de personal de crianza es un entrenamiento para poder buscar también al aspirante. 그래서 오늘 제목은 이제 양육 대상자에 대한 질문입니다. Por eso el título del día de hoy es la pregunta acerca del aspirante a quien nutrir. 그래서 오늘 누가복음 5장을 읽었는데 Por eso hemos leído ahora Lucas capítulo 5. 대부분 우리가 이제 사역자를 이제 훈련시키게 되면 먼저 이제 자기 것 반드시 있습니다. Entonces, para entrenar a los obreros, primero siempre tenemos que ver que ellos tienen sus propias cosas. 이제 자기 것이 이제 자기 체험이 있을 수도 있고요. Y también tener sus propias cosas quiere decir que tienen sus propias experiencias, 기준 su propio estándar 그리고 수준이 있겠죠. y también nivel. 근데 오늘 말씀처럼 베드로는 열심히 밤새도록 낚시를 한 거죠. Pero vemos hoy en la palabra que Pedro estuvo hasta la madrugada esforzadamente pescando. 근데 예수님은 이 그물을 물에 던지라고 했습니다. Pero sin embargo Jesús le dijo que echara la red al agua. 그래서 여기 5절에 보면 말씀에 의지하여 내가 그물을 내리나이다. Conforme dice el versículo 5:5 dice, mas en tu palabra echaré la red. 우리는 인간에는 절대가 없습니다. A decir verdad, el hombre no tiene nada que sea absoluto. 절대라는 것은 하나님의 것입니다. Las cosas absolutas son de Dios. 그래서 지금 우리가 망대라는 말씀을 계속 받고 있는데 Ahora nosotros continuamente estamos recibiendo la palabra acerca de la torre de guarda. 그 뜻은 영적 전쟁 시간이라고 합니다. Y esto significa que es el tiempo de tener la batalla espiritual. 그러면 전쟁이 지금 일어나고 있는데 영적으로 Digamos que ahora mismo se está levantando la guerra, pero espiritualmente. 그러면 누가 우리를 위해서 싸워야 될까요? Entonces, ¿quién ha de pelear por nosotros? 하나님이시잖아요. Es Dios, ¿no? 그렇죠? 그래서 무너지지 않는 절대 망대를 세워야 된다는 거예요. Y es por eso que debemos de levantar esa torre de guarda que absolutamente no es derribado. 이것이 하나님의 것. Y esto es de Dios.
그리고 이 절대망대가 내 안에. y torre de guarda absoluta está en mí. 그래야지 내가 지금 있는 현장에 이 망대가 세워지는 거예요. Entonces yo ahora en el campo en el cual estoy es levantar esa torre de guarda. 그래서 이 먼저 하나님부터 모든 게 시작이 된다는 거예요. Entonces todas las cosas empezarán a partir de Dios. 그래서 이제 첫 번째 우리 양육 대상자 우리 개인 양육 훈련에 대한 부분 보시면 Y si vemos en el primer punto acerca de las personas aquí, 그리고 전도 이전에 antes del evangelismo, 우리 지도자의 지침, 지침 사항 es ver quién es este líder, ¿no? 이제 어떤 부분을 보아야 되고 어떤 준비를 해야 된다는 뜻이죠. En otras palabras, ¿qué es lo que tiene él o qué es lo que tiene que preparar también? 이제 우리가 이제 전도를 하기 전에 어떤 생각과 어떤 마음을 준비를 하는 거죠. En otras palabras, antes de hacer el evangelismo, ¿qué corazón, qué pensamiento tiene esa persona o nosotros? 첫 번째는 뭐죠? Primero, ¿qué es? 이 다락방 준비할 때 Es al preparar el aposento alto. 우리 다락방을 준비할 때는 반드시 지도자가 먼저 개인 다락방이 있어야 됩니다. Entonces, al preparar el aposento alto, el obrero o el líder debe tener su darapán personal. 그 다락방이라는 게 뭐죠? Entonces, 우리한테는? ¿qué es el darapán para nosotros? 간단하게 얘기하면 예수님께서 제자들을 감람산에 40일 동안 하나님의 나라에 대한 말씀을 주셨습니다. De una manera muy simple les diré que es, por ejemplo, Jesús en el monte Olivar por 40 días habló acerca del reino de Dios a sus discípulos. 이거를 가지고 모였더니 마가다락방에서 성령 충만이 임한 거예요. 사도행전 1장 8절에. Entonces, poseyendo esto, ellos se reunieron en Magadarapán y se estableció la llenura del Espíritu Santo, En el aposento alto de Marcos. 그렇죠? aposento alto de Marcos. 그래서 사도행전 2장 1절 47절 말씀에 응답을 받은 거죠. Y recibieron la respuesta de Hechos 2, 1, 47. 이 응답이 지금 세계복음화까지 Y esta respuesta hasta la evangelización del mundo. 누구를 통해서? ¿A través de quién? 제자를 통해서, A través de los discípulos. 렘넌트 운동을 A 통해서. través del movimiento de remanentes. 그러면 이 부분이 중요한데 우리가 마가다락방의 역사가 일어나는 게 다락방 운동입니다. Entonces, viendo esta obra del aposento alto de Marcos, podemos ver que se levanta también el movimiento de aposento alto ahora. 그래서 개인 다락방이라는 거는 나도 전도자도 이 시간이 필요하고 이 체험이 필요하고 이것을 볼 수 있는 눈이 필요한 거예요. Entonces, yo, como evangelista, necesito este tiempo de 40 días, experimentar la llenura del Espíritu Santo y la obra de Hechos 2. 그리고 다락방 준비뿐만 아니라 우리 지도자들은 메시지 준비가 필요합니다. No solamente es preparar el aposento alto, sino que el líder debe de preparar también el mensaje. 그게 뭐죠? ¿Y esto qué es? 먼저 지도자는 말씀의 은혜를 받아야 됩니다. Primero, el líder debe recibir gracia por medio de la palabra. 먼저 받아야 돼요. Primero 그렇죠? debe recibir esto. 이분이 먼저 받는 것보다는 내가 먼저 은혜를 받아야 돼요. Antes de que la otra persona reciba gracia, yo primero recibir gracia. 그래서 이제 메신저들은 이렇게 잘 이렇게 가까이 있을 수도 있지만 이제 가까이 못 있는 상황들이 많잖아요. 그 옆에 딱 메시지들을 보면 특별한 게 있습니다. Digamos, claro, en especial el mensajero debe tener ciertas cosas, pero cuando estamos cerca de ellos podemos ver ciertos aspectos en ellos. 항상 이 메시지 준비할 때 이게 안 오면 뭘 안 해요. Digamos que si el mensajero no recibe gracia, no puede hacer más de esto. 뭔가 이렇게 저는 이제 아버지가 이제 목사잖아요, 그렇죠? Digamos, mi papá es pastor.
그러면 이제 집에서 이제 그냥 일상생활을 해요. 그냥 살아요. 그렇죠? Entonces en la casa él tiene su propia vida cotidiana, ¿no? 근데 이제 메시지 준비를 해야 되잖아요. 그렇죠? Y él debe también preparar mensajes. 이제 앉아서 준비하는 것도 있고요. Hay tiempos en los cuales se sienta y prepara. 근데 이렇게 이제 은혜를 못 받을 때 이제 하는 모습들이 있습니다. Digamos que si él no recibe gracia en ese tiempo, él tiene un aspecto de no recibir gracia también. 뭔가 이렇게 이제 은혜를 받으려고 이제 노력을 하는 거죠. 노력. Y él también se esfuerza para poder recibir gracia también. 그때는 이제 그냥 가만히 소파에 앉아서 그냥 앉아 있을 수도 있고, Ahí puede ser o él está sentado en el sofá solamente, 아니면 집안 일도 할 수도 있고, o también puede estar trabajando dentro de la casa, 아니면 뭐 TV 볼 수도 있고, o estar viendo la televisión, 그렇죠? ¿verdad? 이제 이런 모습들이 솔직히 이제 우리가 볼 때는 이해가 안 돼요. Digamos, esos aspectos, por decir así, nosotros no podemos comprenderlos. 근데 메신저는 그냥 그런 모습들이 나와요. Pero, a decir verdad, el mensajero puede tener estos aspectos también. 왜요? ¿Por qué será? 이게 없으면 암만 좋은 메시지가 돼도 마음에 안 담겨요. Digamos, si no recibe gracia, por más que prepare un buen mensaje, no siente en su corazón de dar ese mensaje. 그래서 이게 정해진 시간이 없다는 거예요. 메시지 준비는. Por eso no hay un tiempo específico para preparar un mensaje en sí. 한때는 그냥 진짜 1시간 만에 끝날 때도 있어요. Digamos, cuando lo hacemos o lo preparamos, se puede terminar en una hora también. 아니면 진짜 일주일 동안 그 전날. O digamos, una semana o un día antes. 그런 게 이제 이 부분이거든요. Y esto es parte de recibir gracia. 근데 이제 루 목사님도 이런 말씀하셨죠. Pero también el pastor Rui dijo esta palabra. 나는 이제 샤워할 때도 계속 메시지 기도하고 준비하고, Que aún cuando me baño continuamente estoy preparando mensaje y así. 운동할 때도, Cuando estoy haciendo ejercicio también. 이제 차에 이동할 때도. Cuando está en movimiento el auto. 이게 다 이 부분이거든요. Está siempre pensando en gracia. 저도 저의 특징은 이제 이제 메시지가 저는 이제 빨리 그 구성을 빨리 해요. Digamos que en la característica que yo tengo es que siempre veo estas características o los versículos. 근데 저는 이제 은혜 받는 부분은 어떻게 받냐면요. Entonces, ¿cómo yo recibo gracia entonces? 하나님이 주신 메시지를 머릿속에 이게 그림을 그려요, 저는. Entonces, yo hago un dibujo acerca de la palabra o el mensaje que Dios me ha dado. 그래서 그 그림 속에 제가 갔다 온 현장들, Y con ese dibujo que me hago, también lo conecto con el campo al que he ido o voy. 아니면 내가 만났던 사람들, O a través de los encuentros que yo he tenido. 내가 대화했던 내용들, También de las conversaciones que yo he tenido. 이거를 이제 메시지로 연결해요. Y esto yo lo conecto con el mensaje. 그러면 확신이 생겨요. Entonces, tengo seguridad. 그래서 이 메시지가 오직 그리스도다. 이렇게 결론이 나는 거예요. Entonces tengo la conclusión de que este mensaje por eso es solo Cristo. 그게 확신이 안 오면 계속 헤매요. Digamos, si no viene esa conclusión, continuamente estoy pensando o preocupado, ¿no? 그래서 현장 안 가면 그 시간이 더 길어져. 헤매는 시간이. Entonces, si no voy al campo, ese tiempo se hace más turbante para mí. 그래서 지도자는 항상 이 메시지 준비를 현장과 함께 준비가 돼야 됩니다. Por eso, el mensajero o el líder, cuando van a preparar el mensaje, deben de estar conectados también con el campo. 그래서 지도자들은 이제 어려운 단어인데 연결망 구축. Entonces, es un término un poco complicado, pero tienen que estar conectados con la construcción. 그 연결망 구축은 뭘까요? Entonces, ¿qué significa esto de estar conectados con la 이제 construcción? 심플하게 얘기하면 플랜을 잡으라는 거. 플랜. En otras palabras, es planificar, ¿no? 이 플랜 안에서는 이제 그 전도 대상 아니면 그 현장의 이름, Digamos, en esta planificación escribir el nombre del aspirante o de ese campo también, 연락처, su contacto, 기도 시간, el tiempo de oración 그리고 다락방 장소. y también el lugar en donde se ha de hacer este aposento alto. 이게 중요한 거 치면 안 보이지만 진짜 중요해요. Pareciera que no es importante, pero a decir verdad es muy importante. 왜 이걸 하죠? ¿Por qué hacemos esto? 지속하기 위해서. Para tener continuidad. 이게 없으면 지속 못 해요. Porque si no tenemos esto, no podemos tener 왜냐면 continuidad. 이거를 통해서
하나님의 시간표를 확인하는 거예요. Porque a través de eso podemos confirmar también el horario de Dios. 근데 우리 대부분 뭐라 하죠? Entonces, normalmente, ¿qué hacemos nosotros? 우연히 만났다. coincidencia. Digamos que tenemos coincidencias, ¿no? 우현이죠. 맞나? 죄송합니다. 우현히 만났다 이렇게 생각하잖아요. Digamos, pensamos, tuve una coincidencia con algo. 근데 그건 아니잖아요. Pero no es así. 이제 이런 거를 통해서 하나님의 시간표가 왔구나 이렇게 확인하는 거예요. Entonces, a través de la planificación podemos ver, vino el horario de Dios ahora. 그래서 이제 두 번째는 우리가 양육 대상자에 대한 질문이죠. Entonces, el segundo punto sería la pregunta acerca del aspirante a quien nutrir. 뭘 우리가 질문을 해야 될까요? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que preguntar nosotros? 자, 기억하세요. 이거는 내가 지도자고 그리고 양육할 사람한테 질문하는 거예요. Digamos, recuerden bien, por ejemplo, yo soy el líder, entonces tengo que conllevar esto a la persona que se ha de nutrir. 그러면 심플하게 하면 제가 우발도한테 질문을 던지는 거예요. De una manera más simple diré, por ejemplo, yo le pregunto a Ubaldo. 첫 번째 질문이 Primera pregunta, 우발도야, Ubaldo, 인간의 고통은 언제 시작되었으면 언제 끝이 나는가? ¿cuándo empezó el sufrimiento del hombre? ¿Cuándo terminará este sufrimiento? 그러면 우발도가 지금 생각하는 게 있겠죠? Entonces ahora Ubaldo estará pensando, ¿no? 그렇죠? ¿Verdad? 뭐가 시작이고 뭐가 끝이고. Entonces, ¿cuándo empezó o cuándo terminará también? 이때 우리가 어떤 걸 얘기하죠? Entonces nosotros, ¿qué es lo que conversamos ahí? 언제 시작했냐면 창세기 3장 Entonces empezó en Génesis 3, 1절부터 6절. versículo 1 al 6. 그리고 16절부터 20절. Y también 16, 20. 하나님 떠날 때부터 이 고통이 시작됐다. El comienzo de este sufrimiento empezó desde que fuimos separados de Dios. 알아도 질문을 해야 돼요. Aunque sepa es hacer esta pregunta. 우리는 안다고 하니까 그냥 뛰어넘거든요. Normalmente nosotros pensamos que, ya lo sabe y dejamos pasar esto. 근데 실제적으로 물어보면 많은 사역자들이 이제 양육 대상자들이 몰라요. Pero así, ¿verdad? Si preguntamos muchas veces a estas personas, obreros, para los aspirantes, desconocen mucho de esto. 그리고 언제 끝나냐? Entonces, ¿cuándo va a terminar esto? 성경에 보면 끝이 없다고 했습니다. 이 고통은. Si vemos, dice que no hay un día en el cual termine este sufrimiento. 하나님 떠났으면 이 고통은 끝이 없다. 누가복음 16장 19절 31절. Entonces, si estás separado de Dios, no hay fin de este sufrimiento. Lucas 16, 19 al 31. 하나님 떠난 사람은 그 미래, 그 영원한 곳은 지옥입니다. Entonces, la persona separada de Dios, el futuro de esta persona es infierno eternamente. 이게 확실해야지 오직 복음만 선포하게 돼요. Y con esta seguridad, proclamar solo evangelio. 그 두 번째 질문. Segunda pregunta. 그러면 인간의 고통은 왜 시작되었을까? Entonces, ¿por qué empezó el sufrimiento del hombre? 그렇죠? 먼저는 언제부터, Primero es cuándo empezó, 근데 지금은 왜 이 ahora es 고통이 por qué. 시작됐냐? ¿Por qué empezó? 똑같이 창세기 3장 1절 6절 El 하나님을 떠났기 때문에. Es lo mismo. Génesis 3, 1 al 6. Están separados de Dios. 그리고 두 번째는 요한복음 8장 44절. Es Juan 8, 44. 그 신분이 사단이 마귀가 아버지인 거예요. En otras palabras, esta identidad de esta persona es de Satanás, hijos del diablo. 그리고 에베소서 2장 1절부터 2절. Y también Efesios 2, 1, 2. 마귀의 종으로서 영이 죽어 있습니다. Están siendo esclavizados por el diablo, este espíritu muerto. 그리고 사도행전 10장 38절. Y también Hechos 10, 38. 그냥 마귀에 완전히 눌려 있는 거예요. Entonces, en otras palabras, completamente oprimidos por el diablo. 그러면 이 왜 고통이 시작됐죠? Entonces, ¿por qué empezó este sufrimiento? 영적 문제가 해결돼 있지 않기 때문에. Porque aún no se ha solucionado el problema espiritual en 어떤 ellos. 영적 문제요? ¿Qué problema espiritual? 하나님 떠난
영적 문제. el problema espiritual de que están separados de Dios. 그러면 이제 세 번째 질문은 뭘까요? Entonces, tercer pregunta que es, 어떻게 해결되었는가? 이 entonces, 문제가 ¿cómo se puede solucionar este problema? 어떻게 해결됐을까 이게? ¿Cómo se puede solucionar este problema? 첫 번째입니다. Primero, 요한 1서 3장 8절입니다. es 1 de Juan 3:8. 예수님이 오셔서 이 문제를 직접 해결하셨다는 거죠. Vino Jesús y personalmente vino a deshacer o solucionar esos problemas. 무슨 문제요? ¿Qué problema? 창세기 3장 문제. El problema de Génesis 3. 두 번째, Segundo punto, 어떻게 이게 해결되었죠? ¿cómo se puede solucionar esto? 요한복음 14장 6절 말씀. Juan 14:6. 길을 열으셨어요. Él abrió el camino. 그리고 베드로전서 3장 18절. Entonces, 1 de Pedro 3:18. 18절. 십자가를 지시고 죽음을 통해서 우리의 모든 문제를 해결하셨어요. Que en la cruz, a través de la muerte, Él solucionó todos los problemas de nosotros. 많은 신자들은 이거를 몰라요. Pero muchos creyentes desconocen este punto. 당연히 우리 더 많은 거 있지만 이 핵심을 모르고 있다는 거예요. Claro, conocen muchas cosas de Dios, pero no conocen el núcleo que es esto. 그리고 네 번째 질문은 뭘까요? Entonces, cuarta pregunta, ¿qué es? 그러면 당신의 고통은 어떻게 되었는가? Entonces, ¿cómo es que estás conllevando este sufrimiento ahora? 이 질문이 3번이랑 좀 비슷한데 좀 다릅니다. Es similar a la tercera pregunta, pero es diferente. 이사야 53장 5절 6절입니다. Entonces, es Isaías 53, 5, 6. 예수님께서 우리의 영, 마음, 육신의 문제를 해결했다는 거예요. Entonces, Jesús vino para solucionar los problemas de nuestro corazón, mente y también la parte física. 그리고 마태복음 8장 15절 17절 말씀. Entonces, Mateo capítulo 8, 17, 15, 17. 우리의 연약한 것을 친히 담당하시고. Dice que Él conoce también nuestras debilidades. 그럼 다섯 번째 질문은 뭘까요? Entonces, quinta pregunta, ¿qué es? 그럼 지금부터 무엇을 어떻게 시작을 해야 될까요? Desde ahora, ¿cómo o a través de qué debemos de empezar? 갈라디아 2장 20절. En Gálatas 2:20. 나부터 시작하는 게 아니라 No, 그리스도가 내 안에 있는 그리스도부터 모든 게 시작되는 거예요. no es empezarlo conmigo, sino es empezarlo con Cristo que está en mí, a través de Él empezar todo. 그리고 요한복음 2장 1절부터 11절. Entonces, Juan 2, 1, 11. 자신을 깨트리고 예수 그리스도를 주인으로 모시면 네. 됩니다. Es quebrantarse personalmente y que el Señor Jesucristo sea el dueño de tu vida. 이 다섯 가지 질문이 우리가 지금 양육하는 대상자가 이 내용이 정리가 돼야 돼요. Entonces, estas 5 preguntas debemos de ordenarlas. Estas preguntas acerca del aspirante a quien debemos de nutrir. 그거를 안 하게 되면 어떻게 되냐면 그냥 자기가 하고 싶은 것을 하게 돼요. Entonces, si no hacemos esta parte, esta persona al final va a querer hacer lo que es suyo solamente. 그러면 진짜 이분이 양육 대상자가 사역자라면 이 내용을 가지고 어디 갈까요? Entonces, si de verdad esta persona es el aspirante de nutrir y si es un obrero, ¿a dónde tiene que ir entonces? 현장으로 갈 거예요. Irá al campo, ¿no? 그렇죠. ¿Verdad? 그래서 이 내용이 중요한 거예요. Por eso este contenido es importante. 그냥 뭐 성경 공부만 하면 근데 대상자가 사역자인데 그러면 현장 가서 뭐 할 것 같아요? Entonces, si solamente están estudiando la Biblia y este aspirante, este obrero, ¿qué hará en el campo entonces? 성경 공부하는 거예요. Solamente va a estudiar la Biblia. 그렇죠. 그래서 양육하는 게 진짜 중요해요. Por eso es importante nutrir. 근데 어떤 내용으로 양육하냐? Pero ¿con qué contenido vas a nutrir? 근데 누구부터 시작하죠? Entonces, ¿a través de quién empieza esto? 양육하는 지도자가. Es a través del líder que está nutriendo al aspirante. 절대 못 속여요. De verdad no podemos engañar a nadie. 지도자는 지금 어떤 이 상태에 있는 따라 대상자는 그걸 받게 돼요.
conforme al estado del líder, eso es lo que recibe el aspirante al final de todo. 그래서 이런 질문을 통해서 저는 솔직히 젊을 때는 이런 질문을 던져주면 무서웠어요. Digamos, siendo sinceros, si yo cuando era más joven, si me hubieran hecho estas preguntas a mí, yo hubiera tenido mucho temor 틀릴까봐. por si me equivocaba, 그렇죠. ¿verdad? 대부분 그렇잖아요. Normalmente las personas son así. 아는데 틀릴까봐 조용히 있어요 가끔씩. Digamos, sé, pero en caso de que me equivoco, no digo nada. 근데 그게 왜 그럴까요? Entonces, ¿eso por qué es así? 몰라서 그런 게 아니라 No es porque no conozcan esto, 아직도 충분히 정리가 안 돼 있다는 거예요. es porque aún no tienen suficiente ordenanza en ellos en esto. 그래서 이런 질문을 통해서 이렇게 정리를 해주는 거예요. 정리. Es por eso que a través de estas preguntas tienen que ordenar esto en ellos. 그래야지 현장을 갈 때 이 내용을 성령의 역사를 통해서 전달을 할 수 있습니다. Entonces, cuando vayan al campo con este contenido, puede haber obra del Espíritu Santo en el campo. 지금 현장에는 많은 사람들이 죽고 있습니다. Ahora en el campo muchas personas están muriendo. 근데 지금 현장에 필요한 거는 물론 지금 이 영혼들을 살려야 되지만 이 영혼들을 살릴 수 있는 사역자들이 필요합니다. Claro, en el campo es necesario salvar las almas, pero en el campo hace falta a este obrero que salve a estas almas. 그 사역자가 그냥 목사가 아니라 전도자가 필요한 거예요. Que estos obreros no solamente es un pastor, sino el evangelista. 그래야지 우리가 이 곳곳의 현장에 망대를 세울 수 있습니다. Entonces nosotros en cada lugar podemos levantar la torre de guarda. 그래서 중남미 사람들은 우리 지금 전도학교 듣는 우리 사역자들은 너무 뭔가 이 목사에 대해서 너무 테두리를 잡혀 있지 말고 진짜 이 전도를 위한 전도 운동을 위한 전도자가 되길 바랍니다. Por eso, obreros de Latinoamérica no tengan mucho estos moldes acerca del pastorado para hacer esto. 기도하겠습니다. Oremos. 하나님 아버지 오늘도 우리 현장을 살릴 수 있는 절대 망대가 세워지게 하옵소서. Dios, que Padre, que el día de hoy también podamos ser levantados como esta torre de guarda absoluta. 하나님이 필요하신 이 말씀이 그 현장에 성령의 역사를 통해서 영혼들을 구하며 제자 운동이 일어나게 하옵소서. Dios, que con este mensaje a través del Espíritu Santo las almas y también se levante el movimiento de discípulos. 감사드리며 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén.